Halo Kak, jadi aku di sini mau nanya-nanya tentang pekerjaan di bidang analis. Yang pertama itu, gimana perbedaan di dunia kuliah sama pekerjaan analis? Kalau dari perbedaan itu pasti beda banget ya di dunia kuliah sama di dunia kerja, karena apa yang kita lakuin di kuliah itu nggak sama kayak apa yang kita lakuin di kerjaan. Kayak contohnya, mungkin contoh kecilnya itu cara kerjanya. Kalau di kuliah kan kita masih manual, masih menghitung sel darah merah itu manual, terus pemeriksaan juga manual, yang kita masih pakai reagen gitu. Tapi kalau di kerjaan itu udah pakai alat-alat canggih, kayak misalkan kita kan kerja di rumah sakit besar, di lab besar, itu udah pasti pakai alat-alat canggih. Juga kan kita kalau di pekerjaan kan sekarang dituntut untuk cepat tapi teliti juga. Nah, itu alat-alat kayak gitu tuh bantu kita banget buat di pekerjaan sih, daripada kalau harus manual kayak waktu di kuliah. Berarti lebih banyak alat canggihnya. Iya. How is the difference between the world of college and analyst work? As an analyst, the difference between the world of the college and work is probably in the way we work. When we are studying, we use more manual system or methods. For example, examination tests are still manual by adding reagent, and we still do manual calculation. In the world of work, most of it is automated using sophisticated tools and simple to saving time, because in the world of work everything has to be fast and we are still required to be true. The result also have to be correct, so this tool also make it easier. Maybe that's a small part of the difference. Jadi apa aja kultur shock yang dihadapi saat bekerja sebagai analis kesehatan? Kalau culture shock itu pasti semua orang ya dari kerja itu pasti mengalami culture shock lah. Kayak misalkan kalau di kuliah itu kan kita masih diampus sama dosen, sama asdos, tapi ya kalau di kerja juga diampus ya, cuman kan sama senior. Kadang senior itu beda-beda ketemunya. Kalau pas kita enak ketemunya ya ketemunya sama orang enak, senior yang enak. Tapi kadang senior itu ada yang masih menjadi senioritas. Nah, kadang kan kita capek, kita kerja, kita juga jam kerja kan nggak tentu, capek, masih ada senioritas itu kadang bikin pusing juga. Terus kita juga di kerja itu yang bikin culture shock itu kita dituntut untuk sempurna gitu loh, harus kecil kesalahannya, jadi beberapa itu. What kind of culture shock do you face when working as a health analyst? We have all experienced culture shock, yes, from lectures where we are still being taught, to friends who are still helping, caring. They are not required to be perfect either. At work we are required to be perfect, but not when we face senior, some of whom still uphold seniority. Moreover, if you're not used to really busy working hours, especially at the start, it's definitely going to be a culture shock. Terus gimana sih jam kerja di analistik ini? Kalau jam kerja itu tergantung sih, biasanya kita ada shift, terus juga jam kerjanya itu 8 jam per hari. Nah, kita kan sebagai analis masih di lab ya. Di lab itu ya kita ngerjain semuanya, kayak misalkan preparasi sampel, terus bikin reagen juga, kita di lab selama 8 jam itu. What are the working hours as a healthy analyst? Is the analyst working hours is usually safe working 8 hours a day? We as analysts work in the laboratory, yes, but sometimes there are those who still have direct contact with patient with like patient sampling apart from that during working hours week. Kemudian apa aja sih Kak tugas dari analis kesehatan di dunia medis? Kalau tugasnya itu bisa sampling, terus preparasi sampel, terus juga
memeriksa sampel, terus kita juga mencatat hasil pemeriksaannya setelah proses pemeriksaan itu. Terus ada kalibrasi alat juga, terus ada memeriksa sampel kontrol, terus yang itu juga ada kita tuh membuat reagen buat pemeriksaan gitu. Work in the laboratory, such as sample or preparation, examination sample according examination result, calibration equipment, checking control sample, making reagen as well. Kenapa sih milih ke bidang kesehatan, terus khususnya ATLM? Kalau kan analis itu kan dari kuliah ya, jadi jurusan kuliah. Kalau waktu kuliah dulu itu sebenarnya ambil jurusan analis kesehatan itu karena pengen masuk ke dunia kesehatan, tapi kalau bisa itu yang nggak langsung kontak sama pasien, langsung kontak sama pasien itu kan kayak perawat gitu kan. Kalau analis kan kita kerjanya di lab. Nah itu sih salah satunya. Terus juga di analis itu belum banyak peminat, masih sepi peminat, jadi prospek kerjanya masih bagus, terus masih banyak cari tenaga kerjanya kan, karena tenaga kerjanya masih sedikit. What are the duties of a healthy analyst in medical world? Collect and prepare samples such as body fluid, blood, and tissue and improve the result. Why did you choose the health sector, especially at LM? When I was in college, I actually majored in health analysis because I wanted to enter the world of health, but didn't interact directly with patients. Also, not many people are interested in the healthy analyst major, so the job prospects are still good. There are still many people looking for it because the workforce is still small. While you're at college, enjoy it so you can continue working and just enjoy it. Terus pernah nggak sih melakukan kesalahan saat kerja, Kak? Kalau kesalahan pada saat kerja mungkin semua orang pasti ngalamin. Kalau aku mungkin paling enggak itu human error, kalau enggak dari alat-alat, kan alat-alat juga kita harus kalibrasi. Itu kadang kalau nggak dikalibrasi pasti error, terus bikin hasilnya itu nggak sesuai, kesalahan. Itu paling kesalahan itu sih. Tapi kan kita harus meminimalisir itu. Kita sebagai ATLM kan hasil itu harus, kalau bisa nggak boleh salah gitu kan, harus teliti, harus benar. Jadi kita harus meminimalisir itu sih. Have you ever made a mistake while working? There have definitely been error while working, whether due to human error or invalid equipment. That's why you need to be very thorough and careful, especially as a healthy analyst. The responsibility for the result of the examination is big, so there can be no mistake.